Maying hapon mga higala, natakaron diri sa may barangay Adlaon, parte ni siya sa Cebu City. Atong gibisita ang yuta sa atong amigo nga ihapong part sa iyahang investment, pwede niyang himuon pohon o kung gusto niya itanom nga mga utanon. So kini nani sa mga 3,000 square meter, 1,000 plus. So iyahang gamito ni pwede niya tamnan og mga lettuce, pwede po sili nga pwede na to magamit sa atong arbars, spicy suka tuba. So dako-dako ni nga area, bugnaw ang lugar nya. The good thing kay dapins karsada, dako ang gigunitan niya nga barangay road. So kung imong tan-awon, nanay say mga mangga, nanay ubang tanom, pero dako gyud pang area nga ihang pwede tamnan, ihang i-develop. So ang location na slopey gamay na pwede panamnan na pod. So sakto for development. So sa hinay-hinay plano nga unsay pwede tukuron, pwede ibutang para aduna po sila ilahang mahimo sa ilahang pamilya. Pwede nila as rest house, butang gamay rest house doon dito sa taas, samtang nagatan-aw sa kabukiran o sa iyahang mga tanom. So ang kanindot, kung imong tan-awon ang iyahang view, parte sa bukid na ato sa likod, na dito ang bukid nga area. So makatan-aw ka, relaxing. Nya syempre kung mga ato kay kang kag syudad, usahay ni mga problema sa negosyo, sa trabaho, pumanhi ka diri sa bukid, adunay chance nga mawagtang ang imuhang mga problema, or kung di man mawagtang, nakuhaan. So susama ra po na sa itong inadlaw na kinabuhi, aduna kitay mga gusto nga mahitabo, apan kinahanglan nato og mupos kadali og atong tan-awon kung unsay maayo para nato. So isa ni ang farming nga makatabang nato og sakto nga aduna tay paabuton, labi na ang mga tanom inig mag-harvest na. So during harvest makatabang punta sa mga tao nga namaligya, o sa panahon po na nagtanom sa mga farmers, labi na inig mananom na sila. So mga higala, sugod na ta og farming og dako og tabang kini para sa adlaw nato nga mga panginahanglan. Og sa kanunay mangita kita og mga higayon nga isip atong investment, labi na sa real estate, kay aduna pa yung mga daghang areas diri sa Cebu or part diri sa Cebu province or Cebu City na pwede para ta maka-invest. So aside sa naa dito sa may urban areas. So mga higala, sa sunod na pod mangita na po taglaing property atong tanawon og unsay pwede nga himuon. Daghang salamat ug maayong hapon.